juga giveaway bagi peserta yang bisa mendapatkan atau bisa memberikan faedah dari pertemuan kita pada kesempatan kali ini. Bisa dicek di Instagram Bimbingan Islam, ya, bimbingan_Islam. Baik, segera saja kita mulai. Di Fadilatul Syekhna falyatafaddal mashkur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala rasulina al-amin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa inni uhayyi al-ikhwah al-kiram min al-muslimin fi Indonesia وفرصة طيبة لإلقاء هذه المحاضرة الدينية بعنوان كما ذكر أخونا المترجم لماذا خلقنا الله تعالى، يعني ما هو السر وجودنا في هذه الحياة، ولماذا خلقنا الله سبحانه وتعالى؟ هل خلقنا لنلهو ونلعب أو نأكل ونشرب، أم خلقنا لغاية عظيمة قد بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل. Memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau mengucapkan selamat berjumpa dengan saudara-saudara kita dari Indonesia, kaum muslimin di Indonesia ini. Dan sebagaimana tadi disampaikan, beliau insyaallah akan membahas sebuah tema, dimana khalaqana Allah, kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita, agar kita bisa memahami rahasia kehidupan ini dan agar kita mengetahui apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Apakah sekadar hanya untuk makan dan minum saja, atau ada tujuan-tujuan lain yang Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua ini ada di dunia. نعم أيها الإخوة الكرام، لقد بين الله تعالى الحكمة من خلقه لنا في هذه الحياة في كتابه الكريم وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في بيان هذه الحكمة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن أجل هذه الغاية أنزل الله الكتب، ومن أجل هذه الغاية أرسل الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، أولهم نوح وآخرهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كلهم كانوا يدعون الناس ويقولون كما ذكر الله عنهم في القرآن أنهم يقولون اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، يعني قوموا بهذه الغاية التي خلقكم الله من أجلها، وهي عبادة الله تعالى بما شرع في كتابه وعلى لسان رسله عليهم الصلاة والسلام. تفضل. Subhanahu wa ta'ala menjelaskan kehidupan atau hikmah kehidupan kita. Hikmah Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan kita semua dalam Al-Quranul Karim dan lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar beribadah kepadaku, agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kitab-kitabnya kepada manusia. Karena itu pula Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus Rasulnya kepada manusia, dari Nabi Nuh alaihi salam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya berdakwah, menyeru, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kalimat yang sama, "Ubudullah." Beribadahlah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan beribadah kepadanya dan mengikuti Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Nah, Mujahid, tafadhal. نعم، ما هي هذه العبادة أيها الإخوة؟ العبادة عرفها بعض علماء الإسلام بقوله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. بعبارة أخرى، أن يمتثل العبد ما أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن يجتنب ما نهى الله عنه أو نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فامتثال أوامر الله ورسوله عبادة، وترك ما نهى الله عنه ورسوله أيضا عبادة. فأعظم العبادات هي توحيد الله تعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء.
أن يحقق الناس توحيد الله عز وجل ويبتعدوا عن الشرك، فهو أعظم الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وذلك الشرك له صور كعبادة غير الله، كعبادة الأنبياء أو عبادة الشمس والقمر أو عبادة البشر أو عبادة الحجر أو غير ذلك من أنواع العبادة التي كان الناس يصرفونها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، يصرفونها لغير الله سبحانه وتعالى. فالمسلم يعبد الله ويترك عبادة ما سواه، فيبتعد عن الشرك بجميع صوره، لأن الشرك يحبط العمل ويسبب الخلود في النار والعياذ بالله. ثم يحرص على أداء بقية أركان الإسلام. نعم. تفضل. Ibadah, di antaranya para ulama menjelaskan ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal a'mali wal aqwal adh-dhahirah wal batinah. Sebuah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan yang lahir maupun yang batin. Demikian pula ada ulama yang mendefinisikan ibadah ayyam tathira al-amru ma amara Allah bihi wa rasul, yaitu seseorang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, wa taraka ma nahallahu anhu wa rasul, dan dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Nah, itu juga definisi lain dari para ulama. Maka itulah ibadah, ya. Meninggalkan atau mengerjakan segala perintah Allah, itulah ibadah. Mengerjakan atau meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala itu juga merupakan bentuk ibadah. Dan ibadah yang paling agung adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah diperintah kecuali agar mereka beribadah kepada Allah dengan ikhlas dan menyerahkan agama hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka bertauhid, ya, bertauhid ini adalah ibadah terbesar. Dan demikian pula kesyirikan, menjauhi kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah, ini juga ibadah terbesar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan dan mengampuni dosa-dosa lain di bawah kesyirikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan syirik ini, dosa syirik ini ada bentuknya, ada berbagai macam bentuknya. Ya, beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah kepada matahari, beribadah kepada bulan, beribadah kepada sesama manusia, beribadah kepada patung-patung, beribadah kepada apapun selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah bentuk kesyirikan. Dan seorang muslim adalah seorang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan. Dia menjauhi kesyirikan, dia menjauhi perbuatan syirik karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh. يلي ذلك بعد توحيد الله تعالى إقام الصلاة، يعبد الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة. إقامة الصلاة تعني أشياء كثيرة، منها أولا المحافظة عليها في الوقت، لأن الله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. للأسف بعض المسلمين اليوم يضيعون الصلاة عن وقتها، فيصلي الفجر في غير وقته، يصلي الفجر بعد طلوع الشمس أو يصلي العصر بعد غروب الشمس أو غير ذلك. لابد من المحافظة على الصلاة في الوقت وعدم تضييعها، لأن الله قد حذر من ذلك وتوعد بالويل فقال: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. قال سعد رضي الله عنه: هو الذين يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا. فلا بد للمسلم أن يحافظ على الصلوات الخمس أولا في أوقاتها. ثانيا يحافظ عليها الرجل المسلم في المساجد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فيحافظ عليها المسلم في المساجد. المسلم في المساجد، الرسول صلى الله عليه وسلم أول عمل قام به في المدينة بنى مسجده عليه الصلاة والسلام، فيحافظ عليها. والمؤذنون كل يوم يعني يرفعون أصواتهم: حي على الصلاة حي على الفلاح. فلا بد المسلم أن يصلي في المسجد
وإذا كان معذورا من مطر أو مرض أو غير ذلك فلا بأس أن يصلي في بيته. والمسلمة الأصل أن تصلي في بيتها، ولكن لو طلبت من زوجها أن تخرج إلى المسجد فلا بأس، بشرط البعد عن التبرج والسفور أو التطيب كما قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفلات. نعم تفضل. Kemudian ibadah selanjutnya, ibadah yang penting yang mesti dikerjakan selanjutnya oleh seorang muslim adalah sholat. Dia mesti menjaga sholatnya. Dia mesti menjaga sholat sesuai dengan waktunya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta." Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya yang wajib dikerjakan oleh orang-orang beriman. Dan sangat disayangkan sebagian masyarakat, sebagian kaum muslimin pada hari ini sholat terkadang di luar waktu. Dia sholat fajar, dia sholat subuh, ya pada waktu sudah terbitnya matahari. Dia sholat maghrib di luar waktunya dan seterusnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengancam hal tersebut. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Maka celakalah orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Para ulama menjelaskan orang yang lalai dari sholatnya ini adalah orang yang sholat di luar waktunya. Orang yang sholat di luar waktunya, maka dia mendapatkan ancaman dengan wail, ya, dengan wail. Demikian pula menjaga agar sholat tersebut dilaksanakan di masjid-masjid. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fi buyutin adinallahu," dalam rumah-rumah yang ditegakkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, disebutkan zikir-zikir di dalamnya, ya. Dan kemudian ditegakkan sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu di masjid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pertama kali ke Madinah yang beliau bangun adalah masjid, ya, masjid. Demikian pula muadzin, ya, mengumandangkan adzan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, ya, mari kita sholat, mari kita menuju kemenangan, agar kita semua pergi ke masjid. Namun jika seseorang ada uzur, ya, ada uzur untuk tidak pergi ke masjid karena dia sakit atau khawatir kehujanan atau yang lainnya, maka tidak apa-apa dia tidak sholat ke masjid. Adapun untuk muslimah, ya, wanita muslimah, maka hukum asalnya sholatnya adalah di rumah, sholatnya adalah di rumahnya. Namun jika dia meminta izin kepada suaminya untuk datang sholat berjamaah ke masjid, maka tidak apa-apa, dengan syarat tidak keluar dengan perhiasan, ya, dengan berhias, kemudian tidak keluar dengan atau tidak ada fitnah yang menimpa dia jika dia keluar. Nah, Syekh. أيضا المعنى الثالث من معاني إقام الصلاة أداؤها كما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم الذي قال صلوا كما رأيتموني أصلي. فلا بد للمسلم والمسلمة من معرفة صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بينتها كتب السنة الصحيحة كالبخاري ومسلم وغيرها، فتتعلم صفة الصلاة وتطبق صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، بشروطها، بأركانها، بواجباتها، بمستحباتها. أيضا الركن الثاني أو الثالث من أركان الإسلام هو إيتاء الزكاة، وهذه من محاسن دين الإسلام أن الله فرض على الأغنياء صدقة تؤخذ منهم وترد على فقرائهم، ولها شروط مذكورة في كتب الفقه الإسلامي بإمكان المسلم أن يرجع إليها. والزكاة تطهر النفس من صفة الشح والبخل، وتطهر النفس من الذنوب. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فهي تطهير للنفس من الصفات المذمومة. وهذا يدل على تكافل المجتمع المسلم، حيث يعطف الأغنياء فيه على الفقراء ويعطونهم مما أعطاهم الله تعالى. نعم. تفضل. Sholat yang lainnya adalah mengerjakannya seperti dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW bersabda, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Dan hal ini sudah dijelaskan dalam kitab-kitab hadis, dalam kitab-kitab hadis, ya, baik Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya, bagaimana mempraktekkan salat sesuai dengan Rasulullah SAW. Ya, bagaimana syaratnya,
bagaimana rukunnya, bagaimana kewajiban-kewajibannya, apa saja hal-hal yang sunnah untuk dilakukan, semuanya sudah disebutkan dalam kitab-kitab hadis. Kemudian perkara ibadah yang lain yang mengerjakan seorang muslim adalah zakat, ya, adalah menunaikan zakat. Dan ini adalah sebuah kebaikan Islam, kebaikan agama Islam. Ya, yang zakat ini yang zakat ini ya diambil dari orang-orang kaya, faturadu ila fuqara'i, dan kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin. Yang diambil dari orang-orang kaya yang sudah memenuhi syarat-syaratnya untuk membayar zakat dan kemudian dikembalikan kepada orang-orang miskin. Dan zakat ini membersihkan harta seseorang, membersihkan jiwa seseorang dari sifat bakhil, dari sifat pelit, dari sifat kikir, ya, yang mungkin ada pada diri. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Shadaqatan." Ambillah sedekah dari mereka, ambillah zakat dari mereka, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan hikmahnya, tutahhiruhum biha. Ya, yang sedekah itu, zakat itu bisa membersihkan diri kalian dengan zakat tersebut. Nah, أيضا الركن الرابع من أركان الإسلام وهو من العبادات التي خلقنا الله تعالى من أجلها وأمرنا بها صوم رمضان. نسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، لم يبقى عليه إلا القليل، تقريبا شهر ونصف. صوم رمضان هو أحد أركان الإسلام وأوجبه الله على المسلمين، وحكمه عظيمة، أعظمها ما ذكره الله في قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أعظم حكم الصوم تعويد النفوس على تقوى الله ومراقبة الله في السر والعلن، لأن الصائم لا يعمل شيئا. المصلي يراه الناس يصلون، الذي يزكي، الذي يحج، لكن الصائم لا يعمل شيء، فهو سر بين العبد وبين ربه. وبإمكان الصائم أن يخلو بالمفطرات، فإذا كان عنده إيمان بالله وأن الله فرضه لا يمكن أن يتناول هذا المفطرات. لكن إذا كان ضعيف إيمان أو لا يؤمن بفرضية الصوم ممكن أن يفطر في رمضان. لكن المسلم الذي يراقب الله ويحقق التقوى التي أمر الله بها في الصيام لا يمكن أن يفطر في رمضان، لأن هذا من كبائر الذنوب. وصوم رمضان أن يصوم الإنسان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس عن الأكل والشرب والجماع. وكذلك قال العلماء يصوم بمعنى يمتنع عن الأشياء المحرمة، عن الأقوال المحرمة وعن الأفعال المحرمة من غيبة ونظر محرم وغير ذلك. الصائم لا يكفي أن يمتنع عن الطعام والشراب ثم يرتكب المعاصي، هذا لا يفيده شيئا. في الحديث الصحيح: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. فعلى المسلم أن يتقي الله في صومه وأن يراقب الله عز وجل، أن يحافظ فيه على الفرائض، يبتعد فيه عن ما حرم الله لكي يحصل على الأجر العظيم وهو مغفرة ما تقدم من ذنبه. ففي الصحيحين يقول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. Ibadah yang selanjutnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk melakukan ibadah tersebut, yang penting untuk kita lakukan, yang wajib untuk kita lakukan, adalah ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita menyampaikan kita pada puasa Ramadan tersebut, yang mungkin hanya tersisa 1,5 bulan lagi, yang kira-kira sebentar lagi kita sampai pada bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan bagi setiap muslim untuk berpuasa di bulan Ramadan dengan hikmah yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita atau hati kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita senantiasa muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam keadaan sepi maupun dalam keadaan ramai. Dan puasa ini sebuah ibadah yang sangat menunjukkan keimanan seseorang, karena orang berpuasa ini tidak melakukan apa-apa. Ya, ini adalah rahasia antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan orang yang sholat, dia kelihatan orang yang sholat dengan tidak sholat karena ada gerakan-gerakan khusus, gitu ya.
Namun orang puasa ini tidak ada gerakan-gerakan khusus, hanya saja ya dia tidak boleh untuk melakukan pembatal sholat dari mulai fajar, ya dari mulai terbitnya fajar sampai dengan tenggelamnya matahari. Maka orang beriman dia tidak akan melakukan pembatal puasa, ya baik makan, minum maupun berjima, dan imannya mencegah dia untuk melakukan hal tersebut. Ya, imannya mencegah dia untuk melakukan pembatal tersebut walau tidak diketahui oleh manusia. Adapun orang-orang yang tidak beriman bisa mudah saja melakukan pembatal puasa asal tidak diketahui manusia. Nanti ketika diketahui manusia, dia kelihatan puasa lagi. Itu bagi orang-orang yang tidak beriman. Adapun bagi orang-orang yang beriman, dia tidak akan melakukan hal tersebut. Dia tidak akan melakukan pembatal puasa. Demikian pula dia meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Meninggalkan perkara maksiat, ghibah, dosa-dosa besar yang lainnya. Ya, karena bisa jadi percuma bagi seseorang melakukan puasa, tapi dia tetap melakukan kemaksiatan. Ya, dia meninggalkan makan, minum, berjima dan lain sebagainya yang diharamkan ketika berpuasa, tapi dia melakukan kemaksiatan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rubba sha'imin laisa li siyamihi ilal ju' wal 'aths." Betapa banyak orang-orang yang berpuasa yang dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya melainkan al-ju', hanya sekedar lapar dan haus semata. Dia nggak dapat apa-apa. Kenapa? Karena dia melakukan kemaksiatan. Maka berpuasalah dengan benar, jauhi kemaksiatan sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang besar sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan ihtisaban, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min. Akan dihapuskan dosa-dosanya yang telah. Nah, Syekh. من محاسن الإسلام أنه لما فرض الصيام عذر بعض الناس وأباح لهم الفطر في رمضان، المريض والمسافر والمرأة الحامل التي يشق عليها الصوم أو المرضع التي يشق عليها الصوم، الرجل العجوز، المرأة العجوز، وأحكامهم مختلفة، فبعضهم كالمسافر والمريض يفطر ويقضي. الرجل العجوز والمرأة العجوز هذه يطعمان عن كل يوم مسكينا. المرأة الحائض والنفساء تفطران وتقضيان بعد ذلك. لها أحكام مذكورة في كتب الفقه الإسلامي. المهم أن الله تعالى لم يوجب الصوم على كل أحد، بل عذر أصحاب الأعذار وأباح لهم الفطر في رمضان، ثم بعد ذلك منهم من يقضي ومنهم من يطعم عن كل يوم مسكينا. نعم. Kemudian di antara kebaikan syariat Islam adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala membolehkan sebagian kelompok manusia untuk tidak berpuasa, ya, membolehkan sebagian kelompok manusia untuk tidak berpuasa. Tidak semua kelompok manusia wajib berpuasa. Ada sebagian yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Misalnya orang yang sakit, misalnya orang yang musafir, orang yang sedang bersafar. Demikian pula orang yang hamil. Ya, orang yang hamil yang dia tidak sanggup untuk berpuasa. Demikian pula orang tua, orang sepuh yang dia mungkin tidak bisa lagi untuk berpuasa karena penyakit dan lain sebagainya. Ya, maka ini dibolehkan untuk tidak berpuasa. Walaupun disebutkan pula dalam kitab-kitab fikih bahwa hukumnya berbeda-beda. Di antaranya ada yang wajib mengqadha, ya. Seperti orang-orang yang sakit, kalau dia sembuh dia wajib mengqadha. Kalau musafir nanti wajib mengqadhanya di luar bulan Ramadan. Ada yang diberikan kewajiban untuk memberi fidyah, memberi makan setiap puasa yang ditinggalkan satu orang fakir miskin, seperti orang yang hamil tadi, atau demikian pula orang tua yang tidak lagi sanggup berpuasa, ya dia memberi fidyah. Hukumnya berbeda-beda seperti yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih. Ala kulli hal, Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan puasa ini pada setiap kelompok manusia. Ada di orang-orang yang ada orang-orang yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak berpuasa. يلي ذلك وهو الركن الأخير من أركان الإسلام، الحج إلى بيت الله الحرام، وهذا أوجبه الله على المسلم في عمره كله مرة واحدة إذا استطاع إلى ذلك سبيلا. إذا كان
عنده ما يملك زادا وراحلة وليس عنده مانع من أداء السفر لا خوف ولا مرض يجب أن يبادر إليه على الفور، وثواب هذه العبادة عظيم، حيث قال صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي هذا الحج، هذه العبادة العظيمة، يتوافد المسلمون من كل فج عميق، من أقصى المشرق الأرض إلى مغربها إلى الشمال الجنوب، يجتمعون. هذا الفريضة عظيمة يجب على المسلم القادر ألا يفرط فيها وألا يتكاسل عن أدائها، وثوابها عظيم كما قلنا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال فيه أيضا: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه، رواه البخاري. فاحرص أخي المسلم على أن لا تضيع هذه الأركان العظيمة، أركان الإسلام: توحيد الله تعالى، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت الحرام. كما ذكرنا أن العبادة تكون بامتثال الأوامر واجتناب النواهي. الله تعالى نهى عن الشرك، تبتعد عن الشرك. نهى عن قتل النفس بدون حق، هذا تبتعد عنه. نهى عن الزنا، نهى عن شرب الخمر، نهى عن السرقة. كل ما نهى الله عنه تجتنب هذا، لأن هذا أيضا من العبادة. قال الله تعالى: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ينهى النفس عما تهواه من الأمور المحرمة، فهذا ثوابه الجنة بإذن الله تعالى. فالعبادة ليست فقط امتثال الأوامر، بل كذلك ترك المحرمات، ترك الربا، ترك الزنا، ترك شرب الخمر، السرقة، كل ما نهى الله عنه ونهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، تفضل. Yang selanjutnya, yang merupakan bagian dari rukun Islam yang 5 adalah ibadah haji. Ibadah haji ini kewajiban bagi seorang muslim untuk melakukannya minimal sekali dalam seumur hidupnya, sesuai dengan kemampuan dia. Jika tidak ada penghalangnya, mungkin tidak ada penghalangnya, baiknya kemampuan finansial atau sakit dan lain sebagainya, maka seorang muslim wajib untuk mengerjakan ibadah haji ini sesegera mungkin jika dia memiliki kemampuan. Nabi SAW mengatakan, al-hajjul mabrur laisa alaihi illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala yang baik atau yang pas untuknya kecuali surga. Maka demikian pada haji itu, pada ibadah haji itu, semua orang berkumpul dari berbagai macam tempat, dari segala penjuru dunia, dari timur dan dari barat. Semua orang datang dengan baju yang satu, di tempat yang satu, semuanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan sampai seorang muslim melalaikan ibadah ini. Ya, mereka di ibadah haji tersebut bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya. Ya, mereka bisa saling mengetahui satu dengan yang lainnya. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengerjakan ibadah ini dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi SAW juga mengatakan, man hajja lillah, barang siapa yang berhaji karena Allah dan dia falam yarfa, ya, walam yafsuk, dia tidak mengatakan perkataan kotor, dia tidak mengatakan perbuatan atau tidak melakukan perbuatan fasik, ya, maka dia akan kembali seperti pertama kali ibunya melahirkan dia. Ya, bagaikan pertama kali ibunya melahirkan dia, tidak ada dosa-dosa yang ada padanya. Maka jangan sia-siakan mengerjakan ibadah haji. Yang pula jangan menyia-nyiakan untuk mengerjakan rukun Islam yang 5 ini, ya, bersyahadat, bertauhid kepada Allah, melakukan sholat, ya, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, membayar zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan mengerjakan haji ke Baitullah. Ya. Dan sebagaimana kita katakan sebelumnya, bahwa ibadah itu imtitsalul awamir wa tarkun nawahi, ya, mengerjakan larangan atau perintah-perintah dan menjauhi larangan-larangan. Tadi mengerjakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu ibadah. Maka meninggalkan kesyirikan, meninggalkan perbuatan zina, meninggalkan riba, meninggalkan khamar, tidak membunuh atau tidak mengambil nyawa orang lain dengan sembarangan, tidak berbuat zalim kepada orang lain, dan lain-lain sebagainya. Ini juga merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hendaklah kita juga mengerjakannya.
Ini meninggalkan keharaman-keharaman yang telah dilarang Allah dan Rasul. هذا الكلام في هذا يطول جدا جدا، ولكن نحن نحب أن نختصر ولا نثقل على الإخوة الكرام. ولكن في الختام نقول أن المسلم عليه أن يجتهد في تحقيق الغاية التي خلقه الله من أجلها، وألا يعيش في هذه الحياة الدنيا كحياة البهائم. الله ذكر حياة البهائم عن الكفار، قال الله عنهم: والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. ووصف الله الكافرين: أولئك كالأنعام بل هم أضل. المسلم له غاية عظيمة، لا يجعل همه الدنيا وهمه الطعام والشراب والشهوات وإلى آخره، بل يجعل همه الآخرة وعبادة الله، يقدمها على كل شيء، يؤثر الآخرة على الدنيا، لا يجعل الدنيا تطغى عليه بحيث يضيع أمر الله أو يرتكب ما حرم الله سبحانه وتعالى. والله تعالى يقول في بيان أن منفعة العبادة للعباد: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام العبيد. فإذا هو عمل صالحا وعبد الله فهذه المنفعة له هو، سيجني السعادة في الدنيا والسعادة في الآخرة ودخول الجنة. وإذا أساء وضيع أوامر الله وارتكب ما حرم الله سيجني الشقاء في الدنيا والمصائب، ويجني العذاب في الآخرة والعياذ بالله. فإذا عبدنا الله وامتثلنا أوامره حصل لنا السلامة من شرور الدنيا والآخرة. وإذا نحن ابتعدنا عنها فإن الله يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسيتها يعني تركتها ولم تعمل بها، فالجزاء أن تنسى، أي تترك وتلقى في جهنم مذموما مدحورا والعياذ بالله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجزي أخانا الكريم الذي ترجم هذه المحاضرة خير الجزاء، وأن ينفع بها من شاء من عباده. وصلى الله على نبينا محمد. وإذا كان هناك أسئلة أو شيء يتعلق بموضوع المحاضرة تفضل. Sebagai penutup, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa seorang muslim haruslah merealisasikan kehidupannya, merealisasikan hidup ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai seorang muslim seperti bahimah, seperti hewan ternak yang nafsunya, keinginannya hanya sekedar makan, minum dan memenuhi syahwat saja. Ya, ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwan lahum. Mereka makan sebagaimana makan hewan ternak, ya, wan naru mathwan lahum, dan neraka adalah tempat akhir mereka. Jangan seorang muslim seperti itu. Ya, hidupnya hanya sekedar menuruti syahwat saja, menuruti hawa nafsu saja, ingin makan, ingin minum dan lain sebagainya. Jangan sampai seorang muslim menyia-nyiakan kehidupannya di dunia ini, menyia-nyiakan dengan tidak mengerjakan perintah Allah, dengan tidak menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man amila shalihan falinafsihi. Karena siapa yang beramal kebaikan, maka itu hakikatnya untuk dirinya sendiri, untuk kebaikan dirinya sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Ya, untuk kebaikan dia sendiri. Wa man asaa fa'alaiha. Dan barang siapa yang melakukan keburukan, barang siapa yang melakukan kezaliman, perbuatan, maka itu juga akan kembali kepada dirinya sendiri, akan mendapatkan dosanya sendiri. Rabbuka bidhallamin lil 'abid. Dan Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala tidaklah sama sekali kepada hamba-hamba. Allah tidak akan memberi kebaikan kepada orang-orang yang berbuat keburukan, Allah tidak akan memberikan keburukan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Maka jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan benar, maka kita akan mendapatkan balasannya. Ya. Namun jika kita berpaling dari Allah Subhanahu wa taala, jika kita menentang Allah Subhanahu wa taala, enggan untuk beribadah dan meninggalkan larangan-larangan Allah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia mendapatkan kehidupan yang sempit,
di dunia ini. Wa nahsyuruhu yauma qiyamah, dia pada keadaan buta. Dia berkata, qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira. Kenapa? Ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal dahulu aku melihat. Padahal dahulu aku melek, bisa melihat. Qala kadzalika atatka ayati fanasitah. Wa kadzalika al-yauma tunsa. Allah Subhanahu wa taala berfirman demikian. Demikianlah atatka ayatuna. Atatka ayatuna. Datang kepadamu ayatuna, tanda-tanda kami, ya. Ayat-ayat kami, perintah-perintah kami, ya. Dan kau melupakannya, fanasitah, dan kau melupakan, tidak mau mengerjakannya. Kalau larangan tidak mau meninggalkannya. Wa kadzalikal yauma tunsa. Dan pada hari ini, ya, hari ini, maka demikianlah pada hari ini kau pun akan dilupakan, ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ditinggalkan dalam memberikan taufik kepada kita untuk beramal saleh, untuk meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita. Ini yang bisa beliau sampaikan. Ya, silahkan, ya, bisa dibaca bertanya semuanya karena waktu yang terbatas, ya. Nah, Syahana. تفضل إذا في أسئلة من الإخوة. طيب. إذا هناك أسئلة تتعلق بموضوع المحاضرة. نعم. هناك أسئلة كثيرة شيخنا ونقرأ بعضها يعني. طيب السؤال الأول يا شيخنا، كيف نبين للطفل يعني للأبناء عن حقيقة خلقنا، يعني لماذا خلقنا الله، كيف نبين للأبناء الطفل يعني. نبينها زي ما ذكرنا أن الله تعالى خلقنا في هذا الوجود لهذه الحكمة، أن الله خلقنا للعبادة. الله قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فإذا سألوا ما هي العبادة نوضح لهم معناها كما ذكرنا آنفا. يعني نوضح أن الله تعالى لم يخلقنا، الحكمة الأساسية في الخلق يعني لم يخلقنا لنأكل ونشرب ونلهو ونلعب، يعني يجعل حياتنا كلها كذلك، لا، خلقنا للعبادة. هذه الأشياء الأكل والشرب وكذا هذه معينة على العبادة، ليست هي غاية في ذاتها. الغاية في ذاتها هي العبادة الله سبحانه وتعالى. يعني هذه الأشياء تعين على طاعة الله، يعني أكل والشرب والنوم، كما قال معاذ في النوم أحتسب في نومي كما أحتسب في قيامي في الليل. يعني أحتسب الأجر إذا نام مبكر من أجل يستيقظ لصلاة الفجر في وقتها ومع الجماعة، فيؤجر على هذا النوم. كل عمل يعين على العبادة فهو يؤجر عليه. نعم. Bagaimana menjelaskan pada anak kecil tentang tujuan diciptakan kita. Belum menjelaskan, ya, jelaskan sebagaimana tadi sudah dijelaskan, jelaskan dengan sesuatu yang nyata, yang ada di sekitar kita, ada makanan, ada minuman, dengan perbuatan-perbuatan yang ada, tidur, makan, dan lain sebagainya. Sampaikan bahwa itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita dan bukan tujuan kita. Ya, bukan tujuan kita untuk sekedar makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Tapi tujuan kita adalah beribadah. لحظة بارك الله فيك. يعني نوضح هذا القرآن بلغة بسيطة تفهمها عقولهم. يعني لا نعطيهم عبارات غامضة أو شيء، لا، نوضح بأشياء يفهمونها بسهولة، ما تصعب عليهم فهمها. Beliau tadi menjelaskan juga, jelaskan kepada mereka dengan hal-hal yang atau dengan kata-kata yang ringan, yang simple, jangan dengan kata-kata yang panjang lebar, jangan, tapi yang simple, ya, sesuai dengan akal mereka dan pikiran mereka. Jelaskan dengan apa-apa yang ada di sekitar kita, ya, apa yang ada dan sekitar kita lakukan. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuat anak-anak memahami tentang hal tersebut. Nah,
السؤال الثاني يا شيخ، هل إذا كان الشخص يعني إذا كان الشخص يقصر في العبادة، هل هو يتبع الهوى؟ هل يستطيع أن يقال هو يتبع الهوى، أو هو يشرك بالله لأنه يتبع الهوى؟ وكيف نحن وكيف طريقتنا حتى لا نتبع الهوى؟ بارك الله فيك. الهوى إذا دعتك النفس إلى شيء محرم تكف النفس عن الفعل المحرم. أما لو دعتك النفس إلى شيء مباح، إلى طعام، إلى شراب، إلى نزهة مع أهلك في حدود مباح، فلا بأس. يعني الهوى المذموم هو الذي يوقعك فيما حرم الله سبحانه وتعالى، يعني في شهوات محرمة، يوقعك في الزنا، يوقعك في النظر المحرم، يوقعك في الغيبة والنميمة، يوقعك، هذا الهوى مذموم. أما الهوى المباح، أن تهوى النفس، تهوى أشياء مباحة، تهوى الأكل والشرب، تهوى الزوجة، يعني تحب زوجتك، تحب أبنائك، هذه أمور عادية ما فيها شيء إن شاء الله تعالى، ما لم يعني تصدك عن طاعة الله تعالى. فإذا حالت بينك وبين الطاعة هذه مشكلة. الله تعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم، ليس كل الأزواج، إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. ورد في تفسيرها أنهم إذا صدوك عن طاعة الله فهذا يعني كأنه عدو ما يريد لك الخير. فالأصل أن الإنسان يحب أهله، يحب الطعام والشراب، يحب النوم، يحب النزهة في حدود ما أباح الله، هذا ما فيها شيء. لكن النفس إذا دعتك إلى الهوى المحرم حينئذ تكفها. إذا دعتك إلى الزنا، إلى النظرات المحرمة، إلى أكل المال الحرام، إذا أي شيء محرم، لا، الواجب كف النفس. وأما من خاف مقام ربه، نتذكر هذه الآية: ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. إذا دعتك إلى شيء يغضب الله، لا، وقف، لا تفعل. هذا هو الفرق بين الهوى المباح والهوى المذموم. الذين يتبعون الهوى يستطيع أن يقال أنه مشرك يا شيخ؟ الذين يتبعون الهوى المحرمة يعني يستطيع أن يقال أنه مشرك يعني لأنه يتبع الهوى. هل ممكن هذا يا شيخ؟ ألو؟ الذي يتبع الهوى فيما هو شرك، يعني يعبد غير الله، يطيع نفسه في أشياء محرمة، حينئذ قد يعني يجعل الهوى إلها، كما قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. إذا أطاعوا فيه، يعني هذا قد يقع في هذا النوع من الشرك يعني. والشرك حسب نوعه، قد يكون شركا أصغر وقد يكون شركا أكبر. فالنفس قد تدعو إلى أشياء محرمة، فالإنسان يكف نفسه عما حرم الله. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء عدي بن حاتم وقال: يا رسول الله، يعني هو كان نصرانيا، فنزلت الآية: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. فقال: يا رسول الله، ما كنا نعبد الأحبار والرهبان يعني. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين أن العبادة ليست فقط بالركوع والسجود. قال: ألم يحلوا الحرام فتطيعوهم ويحرموا الحلال فتطيعوهم؟ قال: فتلك عبادتهم. فالعبادة أيضا طاعة هؤلاء في معصية الله سبحانه وتعالى، يعني هذا عبادة لهم. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. الله فسرها الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها طاعة هؤلاء العباد والعلماء في معصية الله تعالى. قال: فتلك عبادتهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابي فهم أن العبادة هي ركوع وسجود. والآن يوجد في بعض الطرق الصوفية، بعض الطرق الضالة، يركعون لبعض المشايخ والمعممين ويسجدون لهم. هذا شرك ما يجوز، هذا شرك لا يجوز. لكن الشاهد أن الصحابي فهم أن العبادة، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباب من دون الله، أرباب من دون الله، أنها العبادة فقط ركوع وسجود. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم:
ألم يحلوا لكم الحرام فتطيعوهم قال بلى قال ويحرم عليكم الحلال فتطيعوهم قال بلى قال فتلك عبادتهم. نعم تفضل. Pertanyaan dari penanya, apakah malas beribadah karena mengikuti hawa nafsu bisa dikatakan kesyirikan dan bagaimana kiat menentukan hawa nafsu? Beliau hafizahullah taala menjelaskan bahwa hawa nafsu ini apabila mengajak seseorang kepada hal yang haram, maka haram mengikutinya, ya. Mengajak seseorang kepada perbuatan zina, mengajak seseorang pada perbuatan mencuri, ghibah dan lain sebagainya, maka ini haram mengikutinya. Namun jika hawa nafsu ini, dan ini hal yang manusiawi Allah berikan kepada manusia, mengajak pada perbuatan yang mubah, ya, ingin senang dengan sesuatu yang mubah, maka ini tidak masalah, ya, maka ini tidak masalah. Seperti dengan istri, seorang dengan istrinya ingin makan dan minum dengan makan dan minuman yang halal, ya, maka ini tidak apa-apa. Ini sebuah hal yang mubah, ya. Maka apabila dia mengajak kepada hal yang haram, maka itu adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di antaranya berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum fitnah. Ya, wahai orang-orang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian semuanya, ya, di antara pasangan-pasangan kalian dan di antara anak-anak kalian ada yang bisa menjadi fitnah, ada yang bisa menjadi ujian bagi kalian. Ya, maka mengikuti hawa nafsu, ya, dengan keluarga ke arah yang haram, maka diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara kiat menundukkan hawa nafsu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada maqama rabbih, ya, pertemuan antara dia dengan Tuhannya, dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ini, ya, bagaimana seorang menundukkan hawa nafsu, yaitu meninggikan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tahan nafsa'il hawa. Kemudian dia menahan hawa nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka surga adalah tempat kembali dari orang tersebut. Ketika seseorang mengikuti hawa nafsu terus dan kemudian dia membawanya kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala mengatakan, ya, tentang orang-orang tersebut, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau tidak melihat orang-orang yang menjadikan sesembahannya adalah hawa nafsunya, yaitu dia mengikuti hawa nafsunya untuk melakukan hal-hal yang membuat dia melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah kisah seorang sahabat Nabi SAW, yaitu Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, yang dahulunya Adi bin Hatim ini adalah seorang Nasrani, ya. Kemudian Adi bin Hatim mendengarkan Nabi SAW membaca firman Allah Subhanahu wa taala, ittakhadhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillah. Mereka, orang-orang Nasrani itu, menjadikan rahib-rahib mereka, pendeta-pendeta mereka, sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Namun Adi bin Hatim mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak beribadah, kami tidak ruku, kami tidak sujud kepada pendeta-pendeta kita, tidak. Ya, beliau menyangka bahwa ibadah itu adalah terbatas pada sujud, ruku dan lain sebagainya. Bagaimana bahkan hal ini dilakukan oleh sebagian orang, ya, yaitu dia ruku, dia sujud kepada pemimpin-pemimpinnya. Ini nggak boleh. Ini perbuatan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Nabi SAW mengatakan, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, dia menghalalkannya dan diikuti. Iya, kata Adi bin Hatim, maka kata Nabi SAW, fatilka ibadatuhum. Begitulah ibadah mereka kepada atau pendeta-pendeta tersebut, yaitu mengikuti pendeta tersebut daripada mengikuti Allah Subhanahu wa taala. Pendetanya bilang halal, Allah bilang haram, maka dia ikuti pendetanya. Seperti itulah ibadah mereka. Jadi tidak terbatas pada ruku dan sujud saja. Maka demikianlah kepada hawa nafsu pula masih mungkin atau mungkin seseorang itu mengikuti hawa nafsunya. Ketika hawa nafsunya membuat seseorang sampai melakukan kesyirikan, maka bisa jadi dia syirik karena mengikuti hawa nafsu ini. Ada lagi? Baik. Syekhana, soal Rabi wa hadis soal akhir mungkin Syekhana, kaifa na'budu Allah bil istiqamah wal ikhlas wa ittiba
في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشهوات والشبهات. نعم بارك الله فيك. الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه رجل وقال إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على عمل أتشبث به. قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل. وقال له رجل آخر أوصني يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك. فقال قل آمنت بالله ثم استقم. الاستقامة في هذا الزمن زي ما تفضل الأخ فيها صعوبة لأن الشهوات والشبهات كثيرة، لكن على المسلم أنه يصدق في التعامل مع الله سبحانه وتعالى ويخلص نيته لله ويحاول يجاهد النفس أمارة بالسوء إلا ما رحم الله تعالى، يجاهد النفس ويبتعد عن أهل الشهوات وأهل الشبهات. أن بعض الناس اليوم يستمع للإذاعات أو للقنوات أو للمواقع، يستمع لكل شيء، فهذا مشكلة. إذا استمع لكل شيء قد يقذفون عليه شبهة تشككه في دينه وفي إيمانه والعياذ بالله، فيقع في الكفر من حيث لا يشعر. فهو الذي ورط نفسه، هو الذي دخل في هذه الأشياء. المفروض الإنسان يبتعد عن هذه الأشياء. وكذلك الشهوات المحرمة، لما يجلس أمام التلفاز والقنوات وكذا وكذا يتبع نفسه ويشوف الأشياء المحرمة، هذا يكسب آثام. لابد الإنسان يشغل نفسه بما يفيد. يعني كما قال بعض السلف النفس إن لم تشغلها بالحق وإلا شغلتك بالباطل. بدل من هذه الأشياء تبحث، تطلب العلم، تحفظ القرآن، تشغل نفسك في عمل دنيوي مباح. المهم تبتعد عن الأشياء التي تجرك إلى الشهوات المحرمة أو الشبهات والعياذ بالله. فيحرص أيضا من الأسباب يعني صحبة الأخيار. صحبة الأخيار هذا مهم. الحديث الصحيح المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. لا يصحب الأشرار. الأشرار يجرونه إلى الشهوات المحرمة، قد يقذفون عليه بالشبهات اللي زي ما ذكرنا تشكك في دينه أو توقع في أشياء تغضب الله سبحانه وتعالى. فالإنسان يصحب الناس الأخيار. أول شيء يحافظ على الفرائض، ثاني شيء يصحب الأخيار، ثالث شيء يشغل وقته بما يفيد. الوقت يعني كما قلنا النفس إن لم تشغلها بالحق، النفس ما دام حية فهي متحركة كما قال العلماء، فإن لم تشغلها بالحق بما يفيد بقراءة قرآن، حفظ القرآن، حفظ أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، حضور حلقات العلم والاستماع لها، يعني إن لم تشغلها بهذا جاءك شياطين الإنس وأشغلوك بأشياء تضرك في دينك. فاحرص على ما يفيدك واترك ما يضرك. Penanya bertanya di sini, bagaimana tips beribadah dengan istiqomah, tetap ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah SAW di zaman yang penuh dengan syahwat dan syubhat seperti sekarang. Beliau hafizahullah ta'ala mengatakan pernah datang kepada Nabi SAW. أيضا كلمة أخيرة أيها الشيخ. يتذكر المسلم فضل التمسك بالدين في هذا الزمن، حيث أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن المتمسك بهذه السنة عند فساد الناس له أجر 50 من الصحابة. قالوا منا أو منهم؟ قال بل منكم. فأجره عظيم إذا تمسك في مع هذه الفتن، متمسك بدينه، هذا ثوابه عظيم. هذا مما يعينه إن شاء الله على الثبات. وأيضا سؤال الله الثبات على الدين هذا مهم جدا، فقد كان من أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. نعم تفضل. Ada Nabi SAW ya seorang mengatakan inna syara'i al-Islam, sungguh syariat Islam banyak sekali apa yang harus dilakukan. Nabi SAW mengingatkan dia untuk banyak berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ada seorang yang minta wasiat kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW mengatakan amantu billah tsumma istaqim. Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Dan demikianlah sebagaimana ditanyakan oleh penanya, disebutkan penanya, istiqomah di zaman ini adalah sesuatu yang sangat berat karena zaman ini penuh sekali dengan syahwat, penuh sekali dengan syubhat dan lain sebagainya. Maka seorang muslim mesti melakukannya, mesti beristiqomah di zaman ini, mesti mengerjakan agama ini dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Caranya
dia mesti jauh dari orang-orang pengikut hawa nafsu. Ya, jauhkan diri dari orang-orang yang mengikuti hawa nafsu. Sebagian orang, kata beliau, itu mau mendengar semua hal didengar, ya, perkara-perkara syubhat dan lain sebagainya didengar, sehingga ini bisa merusak hatinya, ya, sehingga dia bisa merusak hatinya karena semua hal didengar, syubhat dan lain sebagainya didengar, sementara dia sendiri lemah, punya ilmu. Ya, janganlah seperti ini. Ya, demikian pula syahwat, ya, demikian pula syahwat. Ya, ketika kita duduk di depan TV, di depan internet, di depan YouTube atau berbagai sosial media lainnya, cari selamatlah diri kita. Jangan sampai kita mengikuti, jangan sampai kita menonton sesuatu yang bisa membangkitkan syahwat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, ya, an-nafs illam tushaghilha bil haqq syaghlatka bil batil, ya. Nafsu itu apabila engkau tidak membuat dia sibuk, jiwa itu apabila engkau tidak membuat dia sibuk dengan hal yang benar, maka syaghlatka bil batil, dia akan membuatmu sibuk dengan yang batil. Begitulah hawa nafsu. Yang senantiasa nafsu ini yang senantiasa kita berhadapan-hadapan dengannya. Ya, maka kita harus membuat diri kita ini sibuk di atas kebenaran, di atas kebaikan. Kalau tidak, nanti kita akan diajak untuk sibuk di atas keburukan. Mencari ilmu, menuntut ilmu, ya, ini hal yang perlu diperhatikan. Demikian pula menghafal Al-Quran, ya, menghafal Al-Quran. Ini juga hal yang perlu diperhatikan. Perhatikan pula waktu kita, ya, waktu-waktu kita tadi. Ya, jangan sampai waktu-waktu kita ini kita manfaatkan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kita bermanfaatkan untuk sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai demikian, ya. Jangan sampai kita demikian pula tadi berteman dengan orang-orang yang buruk, ya, dengan orang-orang yang senantiasa mengajak kita kepada syahwat atau mengajak kita kepada syubhat. Jauhlah kita dari teman-teman yang seperti itu, ya. Demikian pula di antara hal yang bisa membuat kita istiqomah di zaman ini adalah mengingat balasan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang istiqomah di zaman yang penuh fitnah. Dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwa orang-orang yang bisa berbuat seperti itu akan mendapatkan pahala khamsina sahabat, ya, 50 orang sahabat. Para sahabat bertanya, 50 orang di zaman mereka? Tidak, 50 orang kata Nabi di zaman kita ini. Ya, subhanallah, pahala yang sangat besar, seperti pahala 50 orang sahabat. Dan hadis-hadis lain yang banyak tentang hal tersebut kita ingat-ingat, orang-orang yang istiqomah di masa penuh fitnah. Demikian pula yang tak kalah pentingnya, poin terakhir adalah berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala membuat kita istiqomah. Ini yang sangat penting. Di antara doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi SAW, ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai Allah Subhanahu wa taala, zat yang membolak-balikkan hati, ya, tsabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami di atas agama. Ini doa yang banyak dibaca oleh Nabi SAW karena doa ini sangat penting. Ya, jangan sampai kita meninggalkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa, insya Allah, ya, tadi pertanyaan terakhir yang menutup kajian kita. Ya, terima kasih kepada semua pendengar yang mendengarkan kajian ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita. Nah, misalnya ada soal akhir, yani jazakumullah khairan ala muhadaratikum wa nafa'allahu bikum. Barakallahu fiikum jami'an wa jazakumullah anna khairan. إن شاء الله هذه أقول إن شاء الله هذه بداية خير. إن شاء الله نكرر إن شاء الله محاضرات. إن شاء الله يا شيخنا، إن شاء الله. وإذا كان عندكم فرصة زرنا في إندونيسيا شيخنا إن شاء الله. إن شاء الله، الله يحفظ. أنت في أي مدينة في إندونيسيا؟ جاكرتا ولا فين؟ أنا في جوجاكرتا يا شيخ، يعني ساعة واحدة بالطائرة من جاكرتا. ما شاء الله. نعم. حياك الله. وأين درست؟ درست في هذا في الجامعة، في جامعة جامعة ماذا اسمه، تخرجت من كلية الهندسة هذه، وتعلمت العربية مع الأساتذة هنا في جوجاكرتا. يعني لم تدرس هنا في السعودية؟ لا يا شيخنا. الآن قفلت البث عن الناس؟ كيف الآن؟ قفلت الإرسال عن الناس ولا يسمعون محادثتنا؟ لا يا شيخنا، حياك الله. لا، الآن الناس يسمعون محادثتنا ولا قفلت عن البث حقهم؟ الآن ممكن ما زال يسمعون يعني.
Bagus. لا عشان بس ما يسمعون يلا خير ان شاء الله. نستودعكم الله نراكم على خير ان شاء الله. Barakallahu fiik, hayakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakumullah khairan pada seluruh pemirsa yang sudah menyaksikan kesempatan kita kali ini, dan insya Allah mudah-mudahan di waktu yang lain mengatakan kita bisa kembali bermuwajah lagi, bertemu lagi insya Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kesimpulan pada kita semua. Mohon maaf apabila kesalahan dan kekurangan dalam penerjemahan. Kami pamit undur diri. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.